पूरा विश्व में एक ही मूर्ति है ये, जिसका पांचों मुख पांचों दिशाओं में है। হনুমান জয়ন্তীর আগে আমি চলে এসেছি কলকাতার অন্যতম প্রাচীন, বলা যায় প্রাচীনতম হনুমান মন্দিরে। यहाँ पर बाबा का झाड़ा दिया जाता है। हाँ। उससे जो भी कष्ट होगा सब निकल जाएगा। सपने में अगर नहीं आता तो इतनी पब्लिक यहाँ नहीं आती थी। बाबा का चमत्कार तुरंत मिलता है। यहाँ पर कलकत्ता के लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। रात को 2:30 बजे से दूसरे दिन रात को 2:30-2 बजे तक यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। যে মনোকামনা যে আসে তার পূর্ণ হয়ে যায়। আপনি কতদিন ধরে আসছেন এখানে? আমি এখানে 32 বছর ধরে আসছি। আর আমি এখানে যার ইনার ইচ্ছে হলেই আমরা আসতে পারি, নালে আসতে পারি না। बगल में हनुमान जी का मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हुआ है, स्वयंभू मूर्ति है। सबकी मानता है कि ये मनोकामना पूर्ति सिद्धपीठ मंदिर है। কলকাতার ব্যস্ততম স্থান এবং ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার। আর আমি এখন রয়েছি বড়বাজারের রাজা কাটরায়, কারণ এখানেই রয়েছে কলকাতার প্রাচীনতম হনুমান মন্দিরটি। নমস্কার, আমি দেবশ্রী পান্থজন কথায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। ফিরে এলাম নতুন একটি ভিডিওর সাথে নিয়ে। আগামী 2রা এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী। হনুমান জয়ন্তীর আগে আমি চলে এসেছি কলকাতার অন্যতম প্রাচীন, বলা যায় প্রাচীনতম হনুমান মন্দিরে। এখানে দক্ষিণ দিকে মুখ করা পঞ্চমুখী বজরংবলীর অপূর্ব সুন্দর একটি মূর্তি রয়েছে। আপনাদের দর্শন করাবো সেই অদ্ভুত সুন্দর মূর্তিটি। তবে সাথে থাকুন, আমরা দর্শন করে নেব বড়বাজারের ব্যস্ততম অঞ্চলে অবস্থিত এই 350 বছরের প্রাচীন রাজা কাটরা হনুমানজির মন্দির। রাজা কাটরা হনুমান মন্দিরের মান্যতা আছে। এখানে ভক্তরা হনুমানজির কাছে যা চান সেই মনস্কামনা তাদের অবশ্যই পূর্ণ হন। সেই জন্য প্রতিদিন বহু বহু ভক্ত ভিড় জমান এই মন্দিরে। শনি মঙ্গলবার তো ভক্তের ঢল নামে এই মন্দিরে। আর আগামী 2রা এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসবেন হনুমানজিকে দর্শন করতে। তার প্রস্তুতি চলছে। আমরা কথা বলবো মন্দিরের পুরোহিতের সাথে। परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम। जय श्री बालाजी जी। राजा कटरा में पंचमुखी हनुमान मंदिर है जो काफी प्राचीन है। करीबन 350 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और हम लोगों की निजी संपत्ति है। ये हमारा पारिवारिक ट्रस्ट का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जयंती उत्सव सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ऐसे तो साल भर सारे उत्सव यहाँ चलते रहते हैं। दीपावली के बाद में अन्नकूट का प्रसाद होता है और शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा, सारे साल के सारे उत्सव मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उत्सव इस दरबार का हनुमान जयंती उत्सव है। यहाँ पर कलकत्ता के लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। रात को 2:30 बजे से दूसरे दिन रात को 2:30-2 बजे तक यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। सबकी मानता है कि ये मनोकामना पूर्ति सिद्धपीठ मंदिर है। पूरे विश्व में एकमात्र मूर्ति इस तरह की है। ऐसी मूर्ति विश्व में कहीं नहीं है। स्पेशलिटी क्या है ये मूर्ति का, थोड़ा बता दीजिए। पंचमुखी मूर्ति के पांचों मुंह एक लाइन में रहते हैं। अच्छा, एक लाइन से पांचों मुंह रहते हैं हर मूर्ति के। हाँ हाँ। लेकिन ये मूर्ति ऐसी है जो पांचों दिशाओं में इसके 5 मुंह है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक बाबा का मुख ऊपर है ऊर्ध्व भाग में सिर के ऊपर। पंचमुखी हनुमत कवच के अंदर जो वर्णन है उसी हिसाब से ये मूर्ति बनी हुई है। जो आज के 5000 साल पहले मूर्ति जो कोई उसमें पुराण में जो वर्णन है उसी हिसाब से ये मूर्ति बनी है। तो ये बहुत प्रख्यात और चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पर जो भी कोई मनोकामना करता है यहाँ बाबा सबकी इच्छा पूरी करता है। भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मनोती मांगते हैं और मनोती पूरी होने के बाद में इस दरबार के अंदर बूंदिया का प्रसाद की सवामणि, फूलों का श्रृंगार और इसका विशेष महत्व है।
यहाँ पर इस दरबार में यही सेवा है, बूंदिया की सवामणि और फूलों का श्रृंगार यहाँ पर दरबार में सेवा होती है, भक्त लोग करवाते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर हर समाज का, हर जाति का, हर वर्ग का आदमी आता है। बाबा बहुत चमत्कारी है। मैं सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग इसको स्थापित किया होगा, इसीलिए हमको इसकी सेवा मिली है। हमारे दादाजी के दादाजी, उसके बाद में उनके बच्चे, ऐसा करते करते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। 7वीं पीढ़ी है ये हमारी 7वीं पीढ़ी। अच्छा। और ये जो 2 अप्रैल हनुमान जयंती है, तो दर्शनार्थी जो आएंगे, कब से ये पूजा स्टार्ट होगी वो थोड़ा बता दीजिए। ये दर्शनार्थी लोग रात को 1 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं, पूरा रात को लाइन में लग जाते हैं। 1-2 बजे से लाइन लग जाती है। सुबह 5 बजे बाबा की मंगला आरती होती है, उसके बाद में भोग लगेगा, उसके बाद में प्रसाद का वितरण चालू हो जाएगा। अच्छा। शाम को 4 बजे 56 भोग की आरती होगी बाबा की, और उसके बाद में रात को 12:30 बजे शयन आरती होती है। यहाँ 56 भोग प्रसाद है जो पैक करके सबको दिया जाता है। इसके लिए कोई कूपन वगैरह कुछ लेना पड़ता है? इसके लिए लोग सेवा लिखाते हैं। हाँ। और प्रसाद सभी को वितरण किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो सेवा लिखाएगा उसी को। यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं सबको बूंदिया का प्रसाद मिलता है। अच्छा। और 56 भोग लेने के लिए विशेष कूपन लेना पड़ता है पहले? 56 भोग दर्शनार्थी लोग ही करवाते हैं और वही लोग बंटवाते हैं। अच्छा। मंदिर उसके की लिए तरफ पहले से कुछ नहीं, जब भी आएंगे प्रसाद मिलेगा उनको? प्रसाद मिलेगा। अच्छा। ये बैठ के लेने का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ? मंदिर का स्थान छोटा है, बाबा की मानता बहुत है, मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए बैठ के लेने का कोई व्यवस्था नहीं है। बस पैकेट प्रसाद में जाता है सबको। और ये एकमात्र है विश्व में? पूरा विश्व में एक ही मूर्ति है ये, जिसका 5 मुख 5 दिशाओं में है। अच्छा। हनुमान जी का जहां भी आप मूर्ति देखिएगा 5 मुख एक लाइन से मिलते हैं, लेकिन ये मूर्ति ऐसा है जो 5 दिशाओं में 5 मुख है। लाल पत्थर का बाबा का मूर्ति है, अखंड पत्थर का, और बहुत विख्यात और प्रख्यात मूर्ति है ये। चमत्कार यही है जो बाबा की सेवा पूजा समय समय पर होती है, भोग एकदम समय पे लगता है। घड़ी देख करके बाबा का सारा काम होता है। हाँ। और ये तपस्या बरसों से चली आ रही है, इसीलिए इस मंदिर में इतनी जागरूकता है। बाबा सपने में अगर नहीं आता तो इतनी पब्लिक यहाँ नहीं आती थी। बाबा का चमत्कार तुरंत मिलता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर बाबा का झाड़ा दिया जाता है। हाँ। उससे जो भी कष्ट होगा सब निकल जाएगा, भूत प्रेत बाधा भी सब निकल जाएगा। है। और ये तो छोटी मूर्ति सेवा में लगी है। ये भी पुराना है या फिर कुछ? नहीं, ये तो कोई भगत लोग चढ़ाए हैं। अच्छा। शालिग्राम जी है? शालिग्राम जी है, राधा कृष्ण है, गणेश जी है। हाँ। और बाल गोपाल है। कोई लोग चढ़ा देते हैं तो मंदिर में सेवा होती रहती है। राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम। পঞ্চমুখী হনুমানজির পাশেই দেখলাম আরও একটি হনুমানজির বিগ্রহ আছে। আসুন জেনে নি এই হনুমানজি কেন রয়েছেন এই মন্দিরে। बगल में हनुमान जी का मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हुआ है, स्वयंभू मूर्ति है। इसको सिंदूर चढ़ता है, इसको वीर बाबा बोलते हैं। और उसके बाद में ये पत्थर का मूर्ति स्थापित हुआ है। इस मूर्ति के ये स्वयंभू मूर्ति, ये हम नहीं जानते हैं। हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि ये गंगा जी से अपने आप प्रकट हुआ मूर्ति है। हाँ, ये गंगा जी से प्रकट हुआ है मूर्ति। संत समागम करे निरंतर, जग से हो परार। হনুমানজির এই যে পঞ্চমুখ, তার মধ্যে এই 5টি মুখ হল বরাহ, নরসিংহ, হয়গ্রীব, গরুড় এবং হনুমানজির নিজস্ব রূপ। এই রূপ ধারণ করেই তিনি পাতালে গিয়ে রাবণের ভাই অহিরাবণ এবং মহিরাবণকে বধ করে রাম এবং লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেছিলেন। কারণ অহিরাবণের প্রাণ ছিল 5টি বিভিন্ন দিকে রাখা প্রদীপের মধ্যে, অর্থাৎ 5 দিকে 5টি প্রদীপ ছিল এবং সেই 5টি প্রদীপ একসাথে
নিভাতে পারলে তবেই অহিরাবণকে বধ করা সম্ভব হবে। আর সেই কারণেই 5 মুখ ধারণ করেছিলেন হনুমানজি, অর্থাৎ পঞ্চমুখ ধারণ করে তিনি সেই 5টি প্রদীপকে একসাথে নিভিয়ে অহিরাবণকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেছিলেন। যে মনোকামনা যে আসে তার পূর্ণ হয়ে যায়। আপনি কতদিন ধরে আসছেন এখানে? আমি এখানে 32 বছর ধরে আসছি। আর আমি এখানে যার এনার ইচ্ছে হলেই আমরা আসতে পারি, নালে আসতে পারি না। আর এটা 300 বছরের বেশি পুরনো মন্দির। আর এটা পঞ্চমুখী হনুমানজি, যেটা আজার আমার হনুমানজি বলে, সে উনি হনুমানজি আজার আমার আছেন। কোথায় কি আপনার সহযোগ কে করেন, আপনার হেল্প করেন, কেউ জানে না। ওনার কি কি চমৎকার? ওনার চমৎকার এই আছে যে আপনি এখানে চাইলে যে আমি এখানে যখন ইচ্ছা দর্শন করে নেব, আপনি পারবেন না। উনি ডাকলেই আসতে পারবেন। কেন আমি একদিন চেষ্টা করেছিলাম যে ঠিক আছে যখন ইচ্ছে সে করে নেব, করতে পাইনি সেদিন। তো চমৎকার তো আছেই, যতটা মনের ভাবনা সেই হিসাবে চমৎকার আপনাকে দেখতে পাওয়া যাবে। বাকি হনুমানজির দয়া। বলা হয় যে যা ওনার কাছে মনস্কামনা করা হয় তা উনি পূর্ণ হয়। মন শ্রদ্ধা দিয়ে করলে পূর্ণ হয়ে যায়। আপনার নাম? অশোক আগরওয়াল। কোথা থেকে আসছেন? আমি হোচিমিন সারনি। আরও একটি বিষয় আপনারা এই হনুমানজির মূর্তিতে দেখতে পাবেন যে হনুমানজির মুখে একটি বস্তু রয়েছে। সেই বিষয়টি আমরা জানতে চাইলাম। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করতে পারছেন, ভালো করে দেখলে দেখতে পাবেন হনুমানজির যে মাঝের মুখটি, সেই মুখে একটি মুদ্রার মতো বস্তু রাখা রয়েছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম মন্দিরের পূজারীকে। আসুন জেনে নি কেন एरूप श्रृंग। भाई हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने गए थे तो रामचंद्र जी अपनी अंगूठी हनुमान जी के मुंह में दिए थे। तो वो रामचंद्र जी की उस हिसाब से बाबा का ये श्रृंगार है। ऐसा पुराने लोगों की प्रथा है कि बाबा के मुख में वो राम जी की अंगूठी है। হনুমানজির এই 5টি মুখ কিন্তু বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। মূল যে হনুমানজির রূপ তা সাধারণত পূর্ব দিকে মুখ করা থাকে এবং এই মুখ ভক্তি, সাহস ও শক্তির প্রতীক। এরপরে আসে নরসিংহ, যা সাধারণত দক্ষিণ দিকে মুখ করা থাকে, নির্ভীকতা ও শত্রুদের উপর বিজয়ের প্রতীক। পশ্চিমমুখী গরুড়ের যে মুখ তা নেতিবাচকতা, বিষ এবং বিভিন্ন মন্ত্রতন্ত্র, জাদু টোনা ইত্যাদি দূর করার ক্ষমতা বহনকারী। এছাড়া উত্তর দিকে থাকে বরাহ মুখ, যা সমৃদ্ধি এবং অশুভ প্রভাব দূর করার প্রতীক। আর ঊর্ধ্বমুখে হয়গ্রীব, যা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রতীক। এই 5টি মুখ প্রকৃতির 5 উপাদান ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই 5 উপাদান এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ভারসাম্যকেও নির্দেশ করে। দেখুন কত ভক্ত ইতিমধ্যেই ভিড় করেছেন এই মন্দিরে। আগামী 2রা এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী, সম্ভব হলে অবশ্যই এই মন্দিরে আসবেন। প্রত্যেক ভক্তদের মুখে একই কথা, হনুমানজি এখানে সিদ্ধিপ্রদায়ক। যা চাওয়া হয় তার কাছে, ভক্তরা মন থেকে হনুমানজির কাছে যা প্রার্থনা করেন তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করেন। হনুমান জয়ন্তীর দিন সারা রাত, আগের দিন থেকে সারা রাত মন্দির খোলা থাকবে। আপনারা সেটি জানলেনই, তার নিয়মাবলী পূজারীজির কাছ থেকে। আর সাধারণ দিনে মন্দির খোলা হয় ভোর 5টার সময় এবং 11:30টার সময় বন্ধ হয়। তবে শনি এবং মঙ্গলবার 12টার সময় বন্ধ হয় দুপুর। আর বিকেলবেলা আবার মন্দির খোলা হয় 3:30টার সময় এবং বন্ধ করা হয় 10:30টার সময়, রাত 10:30টার সময়। আর শনি এবং মঙ্গলবার রাত 11টার সময় এই মন্দির বন্ধ হয়। বড়বাজারের এই রাজাকাটরায় আসতে হলে আপনাদের নিকটতম মেট্রো স্টেশন হলো মহাত্মা গান্ধী রোড।
সেখান থেকে এই বড়বাজার রাজাকাটরা অঞ্চলে আপনারা চলে আসতে পারেন। এই অঞ্চলে এসে হনুমানজির মন্দির সম্পর্কে জানতে চাইলে যে কেউ আপনাকে এই মন্দিরটি দেখিয়ে দেবে। বড়বাজার বা পোস্তা রবীন্দ্র সরণিগামী বাসে করেও আপনারা এই অঞ্চলে আসতে পারেন। আর ট্রেনে যদি আসতে চান তাহলে নিকটতম স্টেশন হলো হাওড়া বা শিয়ালদা থেকেও আসতে পারেন। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি বা বাসে বড়বাজার স্ট্যান্ড রোড এলাকায় নেমে সহজেই এই মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারবেন। হাওড়া স্টেশনই হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাজনক যদি আপনি ট্রেনে করে আসতে চান। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করে অন্যান্যদেরও দেখার সুযোগ করে দেবেন। আপনারা যদি এই মন্দিরে এসে উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আপনাদের অনুভব। আপনারা যদি কোনো সময় এই মন্দিরে এসেছেন এবং আপনাদের অনুভব কিরকম ছিল তাও আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর অবশ্যই কে কোথা থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন আমাকে সেটিও কমেন্ট বক্সে লিখে জানালে আমার ভালো লাগবে। এখনো এই পান্থজন কথা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সকলে খুব খুব ভালো থাকবেন। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন নতুন একটি ভিডিওর সাথে নিয়ে।